Hello everyone, this is the fifth episode of Building Me into the Best Version of Myself. 4 एपिसोड हमने ऑलरेडी करे हैं. अगर आपने नहीं देखे गो वॉच देम. और ये आज का फिफ्थ एपिसोड है. इसमें हमने ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात की है. और मुझे लगता है कि ये जो बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आज के टाइम पे. इसी बात पे हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए. और इस कन्वर्जेशन में हमारे साथ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र थे, जिनके साथ बहुत ही अच्छी कन्वर्जेशन हुई है. और मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो एक एक घंटे की पॉडकास्ट देखें. लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखिए. क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बात हुई है कि जो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. इसमें कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे आप अपने बच्चों को, और जो बच्चे देख रहे हैं वो अपनी परवरिश और अपने पाथ को वेल गाइड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एपिसोड. अगर आप 1.5x में भी देखना चाहिए, डू चेक इट आउट इन 1.5x. और प्लीज़ देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एंड नाउ वॉच द एपिसोड. I'm Dr. Mohammad Muzaffar Khan, consultant clinical psychologist. Currently, I'm heading the police drug de-addiction services. There are around 13 lakh people affected with substance abuse. It will be really difficult for all of us to bear its consequences. Involved in drug abuse, is he involved in drug addiction or not? Like, I am somebody's parent. If my children is involved in this or not, so which are the common symptoms and signs I could look for? He is now getting angry at very small issues, asking for money, asking for valuables. Something is wrong. Heroin का नशा करने के लिए दो ही तरीके हैं. या तो वो नाक से सूंघा जाता है या फिर वो सिरिंज से उसको इंजेक्ट किया जाता है. पैर के सोल में इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि इसकी कोशिश होती है किसी को नज़र ना पड़े. तो हम देख रहे हैं कि उस चरस के नशे में इसकी आंखें लाल हो जाती है. Why do you think that mostly young people are involved in drug addiction? Why don't adults, it's very low proportion of adults are involved in drug addiction, and why are mostly young people getting involved in it? ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से ये सवाल पूछा. अगर मुझसे कोई क्वेश्चन. Hello and welcome back to another episode of Building Me into the Best Version of Myself. I am your host Tasadduq Nisar, and today we have a very special guest. Please introduce yourself. I'm Dr. Mohammad Muzaffar Khan, consultant clinical psychologist. Currently, I'm heading the police drug de-addiction services at Wanganpura Eidgah. Thank you so much for joining us. It was my request to join me today, and you came here. It's a great. I can't say. I have no words for this. Thank you so much. So we are here to discuss about drug addiction in youths and stuff about that. And there are some questions which I think needs to be answered by some professional like you, and who knows more about these things. So we'll dive straight into the episode of getting the best knowledge from you. So my first question is that what's the current state of the drug addiction in youth? Like, what is the how many are in it and how many are out of it? Say dear, if we go with the current data, what was put before the parliament in 2023 summer session, they say there are around 13 lakh people affected with substance abuse. Earlier we were calling it drug abuse, but now more professionally we call it substance abuse. So it is around 13 lakh people who are suffering with drug abuse problem in Jammu and Kashmir as per the parliamentary report. But if you see that down the line, just 2 years before, it was declared that there are around 10 lakh people. Then before that, it was declared that there are 6 lakh people, which was disclosed by the Chief Secretary of the Union Territory. So the important thing to be realized is that this percentage and this population has grown from 6 lakhs to 13 lakhs in a very, very short span of time. So if the things start growing in the same way, it will be really difficult for all of us to bear its consequences. It will be difficult for all of us to handle it.
So, what are the common signs and symptoms if a guardian or a parent is looking for his children? Is he involved in drug abuse? Is he involved in drug addiction or not? Like, I am somebody's parent, and I think that I want to know that if my children is involved in this or not. So, which are the common symptoms and signs I could look for? Fine. Say, look, dear, before talking about the common signs and symptoms, I would talk about what is the dominant drug or substance which is commonly abused by the young people now. Earlier, say some 7-8 years before, it was predominantly cannabis abuse and medicinal opioids, which were prescription medicines. But now, for last 6 years, we are seeing that all the drugs are on the second line. The dominant drug currently, it is heroin. So people start heroin, and then at a very rapid rate they become dependent on it, and ultimately they are not able to live without it. So currently it is 90% of the population, they are on the heroin. Now if we take totality and heroin in particular, if we want to see what are the early signs and symptoms, one is a behavioral change among the young boy or the young girl. Behavioral change means that he is now getting angry at very small issues. He's becoming irritable. His daily routine has changed. His friend circle has changed. He is showing a decreasing trend in the academics, and we see that he has started asking for money, asking for valuables, and whenever he gets a valuable, he gives very very petty excuses that he has lost the mobile, he has lost the watch, he has lost his valuable things, और वो किसी दोस्त को दे दिया है, और जिनसे जो एक indicators है कि something is wrong. Then we see that कि ये बच्चा बहुत secretive बन जाता है, अपने कमरे को कोई नहीं आना चाहे इसके कमरे में, या उसकी कपबोर्ड कोई देखना नहीं चाहे, उसके मोबाइल को कोई देखना नहीं चाहे, वेरी ऑड टाइम पर ये घर से बाहर जाएगा, बहुत ही ऑड लोगों के साथ घूमेगा, बहुत ही ऑड प्लेसेस के पास इसका फ्रीक्वेंट विजिट्स होगा, और ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग. नाउ व्हेन इट कम्स टू द हीरोइन पर्टिकुलर, हीरोइन को का नशा करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो वो नाक से सूंघा जाता है या फिर वो सिरिंज से उसको इंजेक्ट किया जाता है. सो पहला साइन आपको मिलेगा कि जब भी हम इस बच्चे के हाथ पैर देखेंगे कि उसमें कहीं इंजेक्शन मार्क्स तो नहीं है. दूसरा, हम लोग अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि इसके हाथ पर इंजेक्शन मार्क है तो शायद ये हमें पहले ही पता चल गया कि ये गड़बड़ कर रहा है, लेकिन वो बहुत लेट होता है. सबसे पहले ये वहाँ पर इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर माँ बाप की नज़र ना पड़े, जहाँ पर टीचर की नज़र ना पड़े. दैट इज़ इनर पार्ट ऑफ द थाई, एब्डोमेन, बैक और सोल, पैर के सोल में इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि इसकी कोशिश होती है किसी को नज़र ना पड़े. दूसरी बात जो हम देखते हैं कि अब इस इंजेक्शन करने के लिए इसके पास सिरिंज मिलता है. अब नॉर्मल सिरिंज इसके पास यूजुअली नहीं मिलता है, इसके पास इंसुलिन सिरिंज मिलता है. सो दैट मीन्स अगर मेरा बच्चा जो है, अगर उसके पास इंजेक्शन मार्क्स है उसके हाथ पैरों में, अगर उसके पोजीशन से उसके वार्डरोब में हमें इंसुलिन सिरिंज मिल जाता है, या अगर हम इसके पास देख रहे हैं कि ये स्मोकर नहीं है फिर भी लाइटर इसके पास रखा हुआ है, या उसके जेब से या पर्स से एक चम्मच मिल जाता है, या इसके सिल्वर फॉइल जो वो पैकिंग मटेरियल होता है वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, वो इंडिकेटर्स है कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस गाय. उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे अगर ये या तो ये खाली हेरोइन का नशा कर रहा हो, या ये हेरोइन के साथ चरस का भी नशा कर रहा हो, तो हम देख रहे हैं कि उस चरस के नशे में इसकी आंखें लाल हो जाती है, और उस लाल रेडनेस को छुपाने के लिए ये जेब में आई ड्रॉप्स रख लेता है. कोई भी आई ड्रॉप्स रख लेता है जो इसने इंटरनेट से पढ़ा हो कि ये इसकी आंखें साफ कर लेता है, या ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि आई कूल रखा होता है उन्होंने जेब में या उनके बैग में होता है, जिससे अगेन इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस गाय. ठीक है. फिर हम देख लेते हैं कि अगर हम इस बच्चे को अब अगर हमें पता चल गया कि नहीं ये बच्चा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है,
اگر ہم اس کو ایک کمرے میں رکھیں گے، انگیج کر کے ماں باپ رکھیں گے اپنے ساتھ، باہر نہیں جانے دیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ اریٹیبل ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اینگری ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے باہر جاؤں، یا کسی بھی طریقے سے جس ڈرگ کی اس کو لت پڑی ہوگی وہ کسی بھی طریقے سے اس کو پہنچ جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اس کو نہیں ملے گا 12 گھنٹے میں یا 16 گھنٹے میں نہیں ملے گا تو اس کے اندر وڈراول فیچرز ہو جاتے ہیں، جس میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے، ناک بہنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے پورے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو پلپٹیشن ہو جاتی ہے، اس کے بلڈ پریشر میں فلکچویشنز آ جاتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اریٹیبل اور بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پہلے یہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا تھا، بڑوں کا خیال رکھتا تھا، بہن کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے وہ ساری لائنز کراس کی ہے. جب بھی ہم اس طرح کی گراس چینجز دیکھتے ہیں تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے کسی بھی پیرنٹ کے لیے، کسی بھی ٹیچر کے لیے، کہ سم تھنگ از رانگ ود دس گائے. So, why do you think that mostly young people are involved in drug addiction? Why don't adults, it's very low proportion of adults are involved in drug addiction, and why are mostly young people getting involved in it? ٹھیک، دیکھیں جو ینگ پاپولیشن ہوتی ہے وی کال اٹ از دا موسٹ امپریشنیبل ایج. یہ بہت ہی ان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے، ڈیسیجن ٹیکنگ پاور جو ہوتا ہے، یہ بچے ابھی اس لائف کے اس سٹیج میں ہوتے ہیں جہاں پر ان کو کانسیکوینسز کا کم دھیان رہتا ہے، بلکہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کتنی ملتی ہے، اس میں کتنا مزہ آ رہا ہے، اور پلس کن لوگوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے ان کے ساتھ یہ کتنا آئیڈینٹیفائی کر پاتا ہے. جیسے کوئی گروپ ہے، اس کے ساتھ اگر سے فار ایگزامپل آپ چل رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ گروپ اسموکرس ہے، سمپل ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ جو گروپ آئیڈینٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ ان کو بول دیتے ہیں چلو جی یار میں بھی ایک کش لے لیتا ہوں، اور اگر میں ان کے ساتھ سگریٹ نہیں پیوں، مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں یہ پی رہے تو میں ان کے ساتھ الگ تھلگ ہو جاتا ہوں، Just to fit in the friend circle. جسٹ ٹو فٹ ان دا فرینڈ سرکل. یہ سب سے بڑی ایک دیکھا گیا کہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کسی بھی ینگسٹر میں، کہ جو اس کا یہ پیئر گروپ ہوتا ہے، اس کا جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے، اس میں فٹ ہونے کے لیے، اس میں یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں میں ابھی بیبی نہیں ہوں، میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، ٹو جسٹ ٹرائنگ ٹو بی این ایڈلٹ. ٹھیک ہے، وہ اس میں آ جاتا ہے نمبر 1. نمبر 2، کیونکہ یہ جو پیئر گروپ ہوتا ہے وہ لوگ بھی کئی بار پرووکیٹنگ اسٹیٹمنٹس یوز کر لیتے ہیں، جیسے وہ ان کو بولتے ہیں جاؤ آپ ابھی چھوٹے ہو، آپ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے ہو، آپ ابھی بیبی ہو، جا کے گھر میں دودھ پیو، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں اس کا بھی ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پرووکیشن میں آ کے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ نہیں میں بھی کر سکتا ہوں. تو دیٹس دا ریزن. پلس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتی ہے ایڈلٹس اور بچوں میں یہ ڈیسیجن پروسیس بہت فلوئڈ ہوتی ہے، کہ میں نے ڈیسیجن لے لیا لیکن 4-5 لوگوں کے انفلوئنس میں آ کے میں اپنا ڈیسیجن ریورس کر سکتا ہوں. یہ اتنا کنکریٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ابھی اس ایج کی وجہ سے اس بچے پر ابھی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں. اس کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ میری جاب کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میں سماج میں جو میری پوزیشن ہے اس کا کیا ہوگا. وہ ان چیزوں بیکاز آف دا ایج ان چیزوں کو کنسیپچلائز ہی نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ جلدی اس انفلوئنس میں آ جاتا ہے. پلس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی بھی قسمیں ہیں، بچوں کو بھی ہم نے گروپس کیا ہے. ایک بچوں کا گروپ وہ ہوتا ہے جن کے اندر ایک تھرل سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایڈونچرس کرنا چاہتے ہیں. ان کے اندر وہ ایک ہائپر ایکٹیو کائنیٹک ان کے اندر ہوتی ہے، وہ ہائپر ایکٹیونیس، کہ وہ ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں، اور ہمیشہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس گروپ کے ساتھ چلا جاؤں جہاں میں کچھ نیا کروں. تو اس میں بدقسمتی سے اگر اس گروپ میں کوئی ڈرگ ابیوز میں آلریڈی ہو تو یہ بچہ جلدی ہی اس کا ولنریبلٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے، شکار ہو جاتا ہے. سیکنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس دوسرا وہ گروپ بچوں کا جن کے پرسنل لائف میں پرابلمس ہوتی ہے، جیسے ان کے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس ہے، ماں باپ لڑائی کر لیتے ہیں،
یا گھر میں اکنامکل ایشوز ہے یا اس بچے کی پرسنل لائف میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کوپ اپ نہیں کر پا رہا ہے. یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے ینگسٹرز جو ایج کی وجہ سے ایک ریلیشن شپ ایشو آ جاتا ہے, ریلیشن شپس ان کی ڈیولپ ہو جاتے ہیں, پھر ان کو جب اس ریلیشن شپ میں فیلئر آ جاتا ہے تو یہ بچہ سوچتا ہے کہ شاید میری زندگی پوری ٹھپ ہو گئی, سکڑ گئی, ٹھپ ہو گئی, اب میرے پاس کوئی سہارا ہی نہیں ہے. تو ان کو شاید یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, بیکاز جب یہ اوور ویلمڈ ایموشنز ہوتے ہیں, یا تو ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کیا طریقے ہیں ان ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, یا پھر ان کو صرف یہی لگتا ہے کہ نہیں جی بازو کاٹنا ہے, یا پھر سگریٹ پینا ہے, یا پھر نشہ کرنا ہے, چرس پینا ہے, اور اس سے شاید ہمارا ٹینشن کم ہوگا. تیسرا ہم دیکھ رہے ہیں وہ بچوں کا وہ گروپ جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, جو آؤٹ آف اگنورینس نشہ کرتے ہیں. جیسے وہ لوگ ٹین ایج کی وجہ سے جم جائیں گے, جم میں ان کو صرف شوق ہوتا ہے پہلوان کو دیکھ کر کہ میں بھی اپنے مسلز بڑھاؤں. کوئی وہاں شیطان بچہ ہوتا ہے, وہ بولتا ہے آپ یہ دوائی کھا لو آپ کے مسلز بن جائیں گے. بہت سارے بچوں کو یہ ہوتا ہے کیوریاسٹی کہ نہیں میں جلدی سے ایک میچور مین دکھنا ہے, مجھے داڑھی آنی چاہیے, مونچھ آنی چاہیے. کوئی ان کو بول دیتا ہے یہ کر لو اس سے آپ کا یہ ہو جائے گا. یا کچھ بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جن کے لائف پرسنل یا فیملی ایشوز ہے جس کی وجہ سے وہ اداس رہتے ہیں, تو کوئی ان کو سجیسٹ کر لیتا ہے کہ بھائی آپ یہ چیز لے لو, اس سے آپ کی ساری ٹینشن حل ہو جائے گی. اور چونکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہی چرس ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہی ہیروئن ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ یہی ڈرگ ہوتا ہے, وہ اس کا شکار بن جاتے ہیں, اور پھر جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے تب تک دیر ہوئی ہوتی ہے. As you mentioned a term instant gratification. Instant gratification مطلب ہم میں موسٹلی ٹین ایجرز میں وی وانٹ گریٹیفیکیشن, اور وہ بھی انسٹنٹلی. ہم ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف نہیں جاتے ہیں. وی ہیو ٹو ورک آن آور سیلف اینڈ وی ول گیٹ ریزلٹس آفٹر 3-4 years. وی ڈونٹ گو دیئر, وی سی اے لٹل بٹ آف گریٹیفیکیشن ہیئر اینڈ وی جمپ ان ٹو اٹ. So there is one trend in youth now that they are all on Instagram. So what there is on Instagram, there are reels. They scroll the reels. وہ مان لیجیے آپ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کی ریلز ہوتی ہے, and they scroll those, and that as scientific research it shows that it gives an instant gratification to the child, instant dopamine release. So what do you think are the impacts of social media on the drug addiction? جی دیکھیں, جتنا بھی ڈرگ ایڈکشن کو جب ہم تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن دیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ڈوپامین تھیوری ہے. جس چیز سے بھی ڈوپامین ریلیز ہو جائے گا اسی چیز سے انسان کو ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن محسوس ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہیروئن کا نشہ ہے, اس نشے سے ہوتا کیا ہے, اس نشے سے اس انسان کے اندر ڈوپامین زیادہ ریلیز ہو جاتا ہے, اور ڈوپامین ریلیز ہونے کے بعد اس کو ایک ڈفرینٹ فیلنگ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ نشہ کر لیتا ہے. نہ نشے کے بغیر بھی یہ ڈوپامین ریلیز ہو جاتا ہے. جب آپ ایتھلیٹ ہو, جب آپ ونر بن جاتے ہو, جب آپ کسی کو ہرا دیتے ہو, وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی ڈوپامین ہی ریلیز کرتا ہے. تبھی یہ ایتھلیٹ اتنے آڈس کو دیکھ کر صبح سویرے سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں, یہ پہنچ جاتا ہے پریکٹس کے لیے, کیونکہ وہ جو اسٹیٹ ہوتا ہے وہی اسی چیز کو لانے کے لیے ایک گریٹیفیکیشن مل جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیہیویئر بار بار کر لیتا ہے. دا سیم ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آج کل ہم لوگ آج کل جو کنسیپٹلائزیشن ہو رہی ہے کہ لوگوں کو سوشل میڈیا پر زیادہ ڈپینڈنس ہو رہی ہے, لوگوں کو انٹرنیٹ ایڈکشن ہو رہی ہے, لوگوں کو ایڈکشن ہو رہی ہے موبائل گیمز کی طرح یا کمپیوٹر گیمز کی طرح جو ہو رہا ہے. تو اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ جب وہ ایک ریل بناتا ہے, ریل بنانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کتنی لائکس آئی ہے, کتنے اس ہٹ ہوا ہے, کہاں تک پہنچا ہے. دس گیوز ہم این انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. یا اس میں کچھ لوگوں نے جو اس کو سگنیفیکنٹ لگ رہے, جیسے اگر اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں لڑکیاں اس کو زیادہ دیکھنی چاہے تو اس کو ایک کک مل جاتا ہے. کک بیسکلی اس کو ایک ڈوپامین, اس کے جو دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہو جاتا ہے اور اس کو ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مل جاتی ہے. وہ صرف اسی کو لے کر نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ اسٹنٹ بائکنگ کرتے ہیں, وہ اسٹنٹ بائکنگ سے ہوتا کیا ہے ان کو,
स्टंट बाइकिंग से जो उनका चाहे वो इसका रील बनाए या जब वो चल रहे होते हैं रास्ते में किसी लड़के ने कमेंट किया, किसी लड़की ने कमेंट किया, किसी गाड़ी ने रुक के देख लिया, किसी लड़की ने पलट के देख लिया, ये सारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। और इसमें आप देखेंगे कि ये बच्चा अपने आप को कितने खतरे में डाल के ये सारा चीज़ कर लेता है, एंड इट मेंटेन्स हिज दिस बिहेवियर कि ये बार बार यही चीज़ कर लेता है। दूसरा जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, दैट इज़ कई बार जो इंटरनेट पर आपको आर्टिकल मिलेगा चर्च को लेकर या हीरोइन को लेकर, जब कोई बच्चा उसको पढ़ लेता है उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो डाउन प्ले की होती है। जैसे कैनबिस के काफ़ी मेडिसिनल यूजेस है एक इंसान के लिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट वो शायद वहाँ पर डाउन प्ले हुआ होगा। हीरोइन जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन से बेसिकली बनता है, उस मॉर्फिन के भी अपने मेडिसिनल यूजेस है, लेकिन जब ये हीरोइन में कन्वर्ट हो जाता है और जब इसका एब्यूज़ करते हैं उसके क्या कॉस्ट है वो शायद वहाँ पर डाउन प्ले होता है। दूसरा डार्क नेट, आप लोगों ने सुना होगा, डार्क वेब। डार्क वेब में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को सीखने में 10 साल लग जाएंगे, एक उम्र लग जाते, वो उस डार्क वेब की वजह से वो सारी चीज़ें उसके लिए आसान बन जाती है, चाहे वो फ़ायदे वाली चीज़ें हो चाहे वो नुकसान वाली चीज़ें हो। इसके अलावा एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ आजकल ट्रेंड, जैसे पहले माँ बाप बच्चे पर सिर्फ ध्यान रखते थे कि ये सोसाइटी में मोहल्ले में किसके साथ चलता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है। आजकल ये बच्चा कहीं नहीं जाता है, लेकिन आजकल पेरेंट्स के लिए चैलेंज बना है कि बच्चे को ये देखना है कि ये सोशल मीडिया में किसको फॉलो कर रहा है, सोशल मीडिया में किसके ब्लॉग्स को ये ज़्यादा पढ़ता है, किसके जो इंटरव्यूज़ है किस पर्सनैलिटी को ये फॉलो कर रहा है। कई सारे आप लोग देखेंगे कि जो प्रमोट कर लेते हैं ड्रग एडिक्शन को, कई चीज़ें आप देखें जो प्रमोट कर लेते हैं वायलेंस को, कई चीज़ें जो प्रमोट कर लेते हैं स्मोकिंग को। तो इस बच्चे को, ये बच्चा जब बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग देम, तो वो ये फिर उन बिहेवियर्स में इंडल्ज जब हो जाता है उसको बुरा नहीं लगता, उसको ये नहीं लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बिकॉज ये उस बंदे को आइडियल मानता है। सो ये सारे इन्फ्लुएंसेस जो सोशल मीडिया के हैं, तो इनको हम इसमें देख सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मेंटरशिप एंड पीयर सपोर्ट? लाइक अगर मेरा कोई बच्चा है तो मैं कौन से प्रिकॉशंस ले सकता हूँ ताकि वो इसमें इंडल्ज ना हो और ही कुड लिव अ बेटर लाइफ? व्हाट शुड बी माई, मतलब मैं सबसे बेस्ट तरीके से परवरिश कैसे कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले हमें खुद अपडेटेड रहना चाहिए। मैं एज अ डॉक्टर आज मैं हीरोइन के बारे में पढ़ रहा हूँ, और अगर मैं ये सोचूंगा कि अब मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि कल 2 साल के बाद हो सकता है हीरोइन ही नहीं होगा, हीरोइन के बदले कोई और ड्रग आ जाएगा। सो सबसे पहले है अपडेट, नॉलेज अपडेट करना, जिस तरह प्रोफेशनल्स को चाहिए उसी तरह पेरेंट्स को भी चाहिए। ओपन रहना, अपडेट करना नॉलेज कि हो क्या रहा है सोसाइटी में, 1। सेकंड, हमें इस डिनाइल से बाहर आना है। बहुत सारे पेरेंट्स मैं देख रहा हूँ कि अभी भी इंडिविजुअल डिनाइल में है, उनको इतना भरोसा है अपने बच्चे पर, वो बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, पड़ोस का बच्चा कर सकता है, रिश्तेदारों के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। तो उन पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आप इस डिनाइल से बाहर आ जाओ, बल्कि आप ये बोलो कि हाँ मेरा बच्चा भी कर सकता है। तीसरा इज़ कि हमें अपने बच्चे के साथ इस ड्रग एडिक्शन को लेकर बात करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हम ड्रग एडिक्शन पर बच्चे को बात नहीं करेंगे, ये अभी छोटा है, इसको नहीं पता है, मेरे बात करने से शायद उसको कॉन्शियस हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन मैं उस पेरेंट को ये बताना चाहूँगा कि भाई आजकल आपके बच्चे के सामने पूरी वर्ल्ड है मोबाइल पर, पूरी वर्ल्ड है इंटरनेट पर। इससे पहले कि अपने दोस्तों से या इंटरनेट से वो डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन ले, वो एक गलत चीज़ पढ़ ले या सीख ले, उस पर अमल करना शुरू करे, द बेस्ट थिंग इज़ कि पेरेंट्स को खुद चाहे दस्तरखान पर चाहे बैठकर इनके साथ इस ड्रग एडिक्शन के बारे में डिस्कस करें। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ हम लोगों का अभी तक हमारी जो कश्मीर सोसाइटी में हम लोग सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स पर ध्यान देते हैं,
90%, 99%, 98% हमारी ज़िंदगी इसी पर घूम जाती है. घर में कोई मेहमान आया, हम बच्चे को इंट्रोड्यूस ही इसी से करते हैं कि इसने इस साल 10th में 99 लाए. इस एटीट्यूड को हमें चेंज करना होगा. ठीक है, एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एकेडमिक्स से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक अच्छा ह्यूमन बीइंग रहे. अच्छा ह्यूमन बीइंग रहने के लिए इसके अंदर जो लाइफ स्किल्स है वो कितनी डेवलप हुई है. लाइफ स्किल्स में इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर स्ट्रेस को मैनेज करने की कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर फेलियर को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर रेजिलेंस कितनी है कि ताकि अगर इसको फेलियर कल हो जाए, चाहे हम देख रहे हैं कि एक एथलीट जिसने बहुत मेहनत की हो है, उसके बाद वो सिर्फ 1 सेकंड से 2 सेकंड से हार जाता है, तो क्या इज़ दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिम? तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है. इसको ये सिखाना ज़रूरी है कि हमारे अंदर दोनों पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस इंसान की फितरत है. पॉजिटिव इमोशंस हम खुश हो जाते हैं तो किसी को परवाह नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव इमोशंस डोमिनेट हो जाते हैं उनको किस तरह से हैंडल करें. क्या नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने के लिए सिगरेट पीना ज़रूरी है? क्या नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने के लिए कमरे में बैठ के कोने में बैठ के रोना ज़रूरी है? क्या नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने के लिए चरस पीना ज़रूरी है? क्या नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने के लिए घर में कप तोड़ना ज़रूरी है? क्या नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने के लिए अपने बाजू पर कट मारना ज़रूरी है? ये चीज़ें कौन सिखाएगा? और ये चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट होती है माँ बाप से, ये डिमॉन्स्ट्रेट होती है बड़े भाई से, बड़ी बहन से और फैमिली सेटअप से. इसके अलावा हमें ध्यान देना है वैल्यूज़ पर. और वो वैल्यूज़ सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम उनको लिख के दे भाई, सबसे मौलवी साहब आता है घर में और वो उनको एक दर्स देता है. वो वैल्यूज़ माँ बाप से ट्रांसफ़र हो जाते हैं. भाई माँ बाप को उसका मॉडल बनना है. माँ बाप को बहुत सारे आप देखोगे कि एक फादर जब वो खुद पैनिक हो जाता है किसी सिचुएशन को देखकर, तो उसका बच्चा भी नॉर्मली वही चीज़ सीख लेता है. लेकिन अगर वो बड़ा कंपोज्ड होके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, हल करे, तो बच्चा भी वही सीख लेता है. तो वैल्यूज़ नॉर्मली वैल्यूज़ की मॉडलिंग होनी चाहिए रादर देन वैल्यूज़ को पढ़ाया जाए. और अगर हम इन बच्चों के अंदर इन वैल्यूज़ पर ध्यान दें ताकि इस बच्चे को कल को ये लगना चाहिए कि नहीं, मेरे वैल्यू सिस्टम में ड्रग एडिक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे वैल्यू सिस्टम में चरस पीना एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे वैल्यू सिस्टम में किसी को मारना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो बच्चा रुक जाता है. और ये देखा गया है कि इन वैल्यूज़ को, चाहे वो रिलीजियस वैल्यू हो, चाहे वो फैमिली वैल्यूज़ हो, चाहे वो कल्चरल वैल्यूज़ हो, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इस बच्चे पर. आई वुड लाइक टू ऐड ए पॉइंट. जो एक बात है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स. वी कांट कंट्रोल इनहेरिटेड ट्रेट्स. जो आ गया है बच्चे में वो आ गया, उसकी नाक बड़ी है, वी कांट डू एनीथिंग टू दैट. बट नाउ द थिंग इज एक्वायर्ड ट्रेट्स, वी कुड वर्क ऑन दैट. मतलब that responsibility comes to the parents and the family to give him the best traits he could get. And now another question rises is that there is a role of drug peddlers also. Now I have seen that those who were involved in drug addiction, after some time they become drug peddlers. They used to sell those drugs which they used to use to new generation, to new young people, and they involve some people in this. So what do you think, is government taking steps against the drug peddlers? And आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये सवाल पूछा. अगर मुझसे कोई पूछेगा आज के डेट में कि ये ड्रग एडिक्शन कौन फैलाता है, मेरा जवाब होगा ड्रग पेडलर्स. क्योंकि ड्रग पेडलर्स की जो ज़रूरत है, जब जैसे खासकर हम हीरोइन की बात करें, एक टाइम आ जाता है जहाँ इनका 1 ग्राम से बस नहीं चलता है, इनका दिन नहीं निकलता है, तो इनको 2 ग्राम लेने पड़ते हैं, 3 ग्राम लेने पड़ते, उसको हम बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस इनके अंदर आ जाती है. लेकिन उसमें ह्यूज एक्सपेंडिचर्स है. उन एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए या मैनेज करने के लिए इनको जो ड्रग डीलर है या वो सीख लेते हैं कि हमें ड्रग पेडलर ही बनना है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 ग्राम, ये लोग 10 ग्राम खरीद लेंगे,
2 ग्राम खुद को यूज़ करेंगे, 8 ग्रामों के लिए ये खरीदार ढूंढेंगे. वो खरीदार कौन है? यंग पॉपुलेशन. यंग पॉपुलेशन कहाँ पर मिलेगी? स्कूल्स में मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा, प्ले ग्राउंड में मिलेगा, मदरसा में मिलेगा, मोहल्ले में जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ये यंग पॉपुलेशन ज़्यादा मिल जाती है, वो वहाँ पर इनका टारगेट होता है. नाउ ये देखा गया है कि ये जो ड्रग पेडलर्स है, यही जब ड्रग पेडलर्स भी तब कामयाब रहते हैं जब ड्रग कंज्यूमर्स होंगे. सो कंज्यूमर्स और ड्रग पेडलर्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में. एक कंज्यूमर के जब अगर ये कंज्यूमर ठीक नहीं होगा तो अल्टीमेटली इसको ड्रग पेडलर ही बनना है. नाउ कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में पिछले 3 महीने से आई हैव अ होप एंड आई बिलीव दैट अगर ऐसा ही रहा तो एक टाइम आएगा कि ड्रग पेडलर 10 बार सोचेगा ड्रग पेडलर बनने से. वो ये है कि हम देख रहे हैं कि 3 महीने से जो J&K पुलिस है काफ़ी सीरियसली इस बात को ले रहा है. और हम देख रहे हैं कि चाहे बारामूला की बात हो, अनंतनाग की बात हो या श्रीनगर की बात हो, बहुत सारे बच्चे जो आज हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप क्यों अब ट्रीटमेंट करना चाहते हैं 6-7 साल के बाद, नाउ द आंसर इज़ ड्रग मिल नहीं रहा है. ड्रग मिलना मुश्किल हो गया है. कल मेरा एक बारामूला का बच्चा था जिसको मैं इवेल्युएट कर रहा था ट्रीटमेंट के लिए, तो अगेन उसने भी यही कहा कि डॉक्टर साहब 5,000 के बदले में 10,000 भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, कोई दे नहीं रहा है. उसमें जो पुलिस का एक्शन हम देखेंगे, अगर आप डेटा भी देखोगे कि कितने बच्चे जिनको NDPS केस में बंद हुआ है, पिट NDPS में बंद हुआ है, PSA में बंद हुआ, और उससे सबसे बड़ी एक्शन जो अब हो रही है कि जो लोग इसके स्मगलर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ सीज हो रही है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ अटैच हो रही है, तो मेरे हिसाब से, मेरे नज़र में उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उससे काफ़ी मदद मिल रही है इस ड्रग मेनेस को कंट्रोल करने में. और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि सोसाइटी का भी एक रुझान है. सोसाइटी, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो सोशल कमिटीज़ हो, मोहल्ला कमिटीज़ हो, मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ एक नंबर 1 अवेयरनेस भी आई है, और नंबर 2 वो लोग भी अब एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ताकि उनके गली में, मोहल्ले में कोई भी बच्चा इसमें इंडल्ज ना हो. और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है हम लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे समाज के लिए. Okay, I had a friend, he got involved in drugs. अब मुझे पता चल गई कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है. What should I do? पहला काम देखना है कि उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना है, उसको मौका देना है. उसको ये नहीं पूछना है कि आप क्यों ड्रग करते हैं, बल्कि उससे ये पूछना है, भाई आपके साथ क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए, ताकि बाय आस्किंग दिस कि क्या हुआ है, आप उसको एक मौका दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन का, अपनी कहानी सुनाने का. और इम्पॉर्टेंट है उसकी वो कहानी सुन लो. उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये बच्चा ड्रग एडिक्शन में होता है, डिपेंडेंस में होता है, ये आसानी से ट्रीटमेंट के लिए नहीं मानेगा. अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, एक ड्रग एडिक्ट आसानी से ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, वो मिथ है. सो उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके पेरेंट्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो और उनको आप अवेयर करें, बताएं और उनको मोटिवेट करें कि भाई ये एक ऐसी तकलीफ़ है जिसका इलाज है, और इसके अगर नहीं इलाज करेंगे तो इसके इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे. और देन आपको बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी है जिनको नहीं पता होता है कहाँ जाए इलाज के लिए. नाउ हम देख रहे हैं कि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास पुलिस के नेटवर्क ऑफ सेंटर्स है. अनंतनाग में भी है, ईदगाह वांगनपुरा में भी है, श्रीनगर यहाँ बारामूला में भी है. इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के भी सेंटर्स हैं. इसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेंटर्स भी 1-2 खुले हैं जो अच्छे सेंटर्स हैं. जैसे एक बाग महताब में आगाज़ नाम से एक सेंटर है, तो वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट हो जाता है. तो इम्पॉर्टेंट है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने की ज़रूरत है और उन माँ बाप को हौसला देने की ज़रूरत है और उनको एक सही रास्ता दिखाना है कि भाई अब हमें इस प्रॉब्लम के पीछे रोना धोना नहीं है, बल्कि हमें उनको भी ये सिखाना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और उसके लिए ये तरीका है. As a youngster, I belong to that same community which is right now in the devastating things. I sit with them, I eat with them, I study with them, and
most of the time when teacher is in the class and he's giving lessons and things, and my friend is smoking at the back bench. After we do that, I go to play and my friend is still smoking right next to me where I am playing. After we go to indoor games, I am playing carom board and he is smoking right next to me. And it is these are the things which are happening all around the Kashmir right now. There are so much involved in this, as you already mentioned. Now the thing is, whenever I ask someone that why you got involved in this and ye sab kyun ho raha hai, the most common answer is relationships. جو لڑکی چھوڑ کے چلی جاتی ہے اینڈ دے گیٹ ان ٹو دیز تھنگز, ان کو لگتا ہے شاید کہ یہ کول ہے یا شاید یہی ایک ذریعہ ہے جس سے میں بچ سکتا ہوں. وٹ ول بی یور ایڈوائس فار دوز؟ دیکھیں, جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, ہمیں لائف سکلز پر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے کہ ہم ایک دن میں ہی ہم اس جنریشن کو بدل پائیں گے. سو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ سکتی ہے؟ فیملی سے آ سکتی ہے اور سکول سے آ سکتی ہے, کہ ہم سکولز میں, فیملیز میں ہم بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر اوپنلی ڈسکس کریں. جیسے جو ریلیشن شپ ایشوز ہیں, اکثر آپ دیکھیں گے ان ینگسٹرس نے ماں باپ سے یہ بات چھپی ہوئی ہے, بڑے بھائی بڑی بہن ان سے چھپی ہوئی ہے. ادھر امپورٹنٹ ہے ماں باپ کے لیے کہ گھر میں اس طرح کی اسپیسز کریٹ کرے جہاں پر یہ بچہ آسانی سے ڈسکس کر پائے گا, آسانی سے اس بات کو اپنے اس جو بھی اس کے اندر سفرنگس ہو رہی ہے, ڈسٹریس ہو رہا ہے, اس کو شیئر کر پائے گا. کیونکہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ شیئرنگ سے وہ ڈسٹریس کم ہو جاتا ہے. اور سب سے بیسٹ کاؤنسلرس میں ماں باپ کو مانتا ہوں. سب سے بیسٹ کاؤنسلرس میں بڑا بھائی ہے, بڑی بہن ہے, یا ایک اچھا دوست ہے. سب سے بڑے کاؤنسلرس وہی ہے. لیکن ان سب کو چاہیے کہ اس طرح کی اسپیس کریٹ کرے جہاں وہ بچہ کمفرٹیبلی اس کو شیئر کر پائے گا. یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہمیں بچوں میں, سکولز میں اس طرح کے پروگرامز ہو, گھروں میں اس طرح کا اورینٹیشن ہو کہ ہم بچوں کو ایکسپوز کریں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اکثر گھر میں ماں باپ بولتے ہیں کہ نہیں ہم کام کریں گے, بچے کو بولتے ہیں کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کرو. ہمیں بچوں کو سوشل سکلز سکھانے ہیں, بڑوں سے کیسے بات کر رہے ہیں, سوسائٹی میں کس سے ملیں, جو ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز ہے ان کو کس طرح سے کرے, اور چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز ان کو بھی دے. ہمیں ان کو ہمیشہ اوور پروٹیکٹیو نہیں بنانا ہے کہ نہیں جی آپ کو ٹیوشن پڑھنے جانا ہے تو ممی ساتھ چلے گی, پاپا ساتھ چلے گا. ان کو رسپانسبلٹیز دینی ہے, ان کو رسپانسبل بنانا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بیہیویئرس کو لے کر. اور دین ایموشنل ریگولیشن, کہ نگیٹو ایموشنز کو کیسے ہینڈل کریں. اب جیسے ریلیشن شپ فیلئر, اس کے بعد آپ اس بچے سے پوچھیں گے نہیں بھائی میرا من خوش نہیں ہے, اداس ہے, مجھے لگتا ہے میری زندگی ہی ختم ہو گئی ہے. یہ ہے کیا؟ یہ ایک ڈومیننٹ نگیٹو ایموشن ہے, ایک ڈومیننٹ اوور ویلمڈ ایموشن ہے. اب ان ایموشنز کو کس طرح سے ہینڈل کرے, کہاں سے سیکھے گا؟ یا تو ماں باپ سے سیکھے گا, یا دوستوں سے سیکھے گا, یا اسکول سے سیکھے گا. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایز اے ہول, ایز اے سوسائٹی, ایز آور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھوڑا سا شفٹ کرنا پڑے گا اٹینشن فرام اکیڈمکس ٹو لائف اسکلز. ہم لوگ ابھی تک آج تک جو ہماری سوسائٹی بنی ہے یہاں سارا فوکس ہے اکیڈمکس پر. اور اگر ہم یہ کر پائے, اور اگر ہم لوگ اس کے لیے مائنڈ فل بن جائے کہ نہیں ہمیں بچے کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی سکھانی ہے جس سے اس کی لائف کامیاب رہے گی, جس سے یہ اپنے لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو ہینڈل کر پائے گا, وہ کامیابی ہوگی. I think the main issue, as you mentioned, and I would like to add some points to it. I think the main issue is that we are not ready for life. The thing is, ہمیں مطلب لاڈ پیار سے بڑا کیا جاتا ہے, ہمیں مطلب اتنا کبھی محنت کری نہیں ہوتی ہے, ہمیں وہ پین سفرنگ کرنے کی ٹالرنس ہم میں نہیں ہوتی ہے, انجورنس نہیں ہم میں ہوتی ہے. اینڈ جب ہمیں ایک فیلئر آتا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں, اینڈ وی گو ٹو شارٹ کٹس, کہ ہمیں انسٹنٹلی کہاں پہ گریٹیفیکیشن مل رہی ہے ہم اس کو گریب کرتے ہیں,
باقی پین وین وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ in order to be a complete man, in order to be a complete man who could be trusted, who could protect his family, who could give something to his family, he has to get that emotional resilience, which we say emotional resilience, that regardless of what is happening, the work which is assigned to me, I have to do that, regardless of that girl left me, regardless of I am missing her, the thing which is assigned to me needs to be get done. And my advice to young boys who are getting into relation will be that for a girl 15 to 25, she's in her prime, as we all know, because she's looking the most beautiful, she's got the most attractiveness, and she's in her prime. And but for the boys, this era 15 to 25, it is the era where this boy has to made himself, he has to make his career, he has to work on himself. And we have majorly seen that a man's peak time, it comes after 30, like till 30 he can't reach that peak. We have seen that it always comes after 30. So I guess my suggestion will be that in this era, don't get into fool things. Come on, man, work on yourself. You got a future, you got a family, you got your father who is dependent on you after he gets old. He's trying to get retire and put everything on you. And what are you doing? You're going to girls and doing drugs. This is not how it is done. So what do you think is government doing for, as you mentioned that police is going for drug peddlers. Now the thing is, what is government actually doing for those who are got into this, and what are they doing for rehabilitation? دیکھیں اس میں دو ہی صورتیں ہیں. وہ لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، جس کے لیے سرکار نے ٹریٹمنٹ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جو ابھی اس میں نہیں گئے ہیں لیکن ان کے اندر ولنریبلٹی ہے، ان کے ساتھ اویئرنیس پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ پریونشن پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی بلیو آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں. بٹ اتنا ہی کافی نہیں ہے. ہم لوگوں کو چاہے ہم ڈرگ ڈی ایڈکشن پروگرامز کو گھروں تک لے آئے، کمیونٹیز تک لے آئے، اپنے مسجدز تک لے آئے، اپنے مدرسوں تک لے آئے، تاکہ ہم ان پر اوپنلی بات کریں کہ اس کا ریلیجس پرسپیکٹیو کیا ہے، اس کا سوشل پرسپیکٹیو کیا ہے، اس کے لیگل پرسپیکٹیوز کیا ہے. ون لاسٹ میسیج جو میں دینا چاہوں گا کہ ہر ماں باپ کو چاہے اپنے بچے کو وٹنس بنائے. ضروری نہیں کہ بچہ ہر بار سکول جائے، ایک بار اس کو بنک بھی کرا، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ میرا پاپا دن بھر کیا کرتا رہتا ہے، یہ کس طرح سے کماتا ہے، یہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور یہ کس طرح سے شام کو گھر واپس آ جاتا ہے. تاکہ وہ اس بچے کو ان سب چیزوں کا ایک ریئلائزیشن بھی ہو جائے گا، ان کی قدر بھی آ جاتی ہے، اور وہی ساری جتنے بھی ہم لائف سکلز کی بات کرتے ہیں یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، وہ سیکھ لیتا ہے. اور اس کے علاوہ ہر ایک بچے کو چاہے بیٹھ کے اپنا قلم اور کاغذ نکالے. جیسے اگر آپ کی ایج کتنی ہے؟ 17 ایئرس ہے. تو میں کہوں گا کہ تصدق جی آپ ذرا بیٹھیے، سی یور سیلف، امیجن یور سیلف یو آر 25 ایئر اولڈ، ناؤ رائٹ یور آٹو بایوگرافی. آپ کون ہو ایٹ دا ایج آف 25؟ اس طرح سے ہم بولتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں. یہ جواب دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اس بچے کے ساتھ پریکٹس کریں ایز اے پیرنٹ اور ایز اے ٹیچر کہ ذرا اپنی آٹو بایوگرافی لکھو، ہو آر یو ایٹ دا ایج آف 25 ایئرس. 25 سال کی عمر میں آپ کی کیا آئیڈینٹی ہوگی؟ اس سے ایک بچے کو ڈائریکشن مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو چاہے، پیرنٹس کو چاہے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرے لوگوں سے ملنے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے، دوسرے سکولز میں جانے کے لیے. ادروائز ہر ایک بچے کو اپنی جگہ لگتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ قابل ہوں اور میرے برابر کوئی نہیں. دس اوور کانفیڈنس، اس سے یہ ایک امپیڈمنٹ بن جاتا ہے، ایک ہڈل بن جاتا ہے اس بچے کے راستے میں. کیونکہ اس کو اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ ہوں، کیونکہ اس کا کمپیریزن ہوتا ہے محلے کے یا رشتہ داروں کے 4-5 بچوں کے ساتھ. تو جب
उस तरह के कभी मौके आ जाते हैं, कंपटीशन हो जाता है या दूसरे स्कूल्स को विज़िट करना होता है या दूसरे स्टेट पे जाकर दूसरे बच्चों के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे बच्चे को भी एक इंसाइट आ जाता है कि नहीं मैं कहाँ पर हूँ, और वो काफ़ी ज़रूरी है इस बच्चे की ग्रोथ के लिए. जैसे हम खेलते हैं, हम मतलब जम्मू कश्मीर के टॉप फुटबॉल क्लब्स में खेलते हैं, लेकिन हम भी जब स्टेट से बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं हम तो कोई पे है ही नहीं, यहाँ पे ओवरऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. सो वी आर कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट. व्हाट विल बी योर 3 एडवाइस फॉर द यूथ? लास्ट 3 एडवाइस विद इन 3 minutes. For the youth, I would suggest them, live your life. एक जुनून पैदा करो ज़िंदगी जीने का, और आपके जो भी ड्रीम्स है उनको रियलाइज़ करो और उनको एक रियलिटी चेक लगा कि वो रियलिस्टिक कितने हैं, एंड मेक स्मॉल इंक्रीमेंट्स, छोटे छोटे गोल्स बना. इट इज़ नॉट कि आप जैसे आप फुटबॉल प्लेयर है आप बोलोगे कि मैं कल ही ओलंपिक्स में पहुंच जाऊंगा. इट्स नॉट पॉसिबल. छोटे अपने उस पूरे गोल को, उसके अंदर वी कॉल इट टास्क एनालिसिस, उसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर दो, और फिर जो जितने भी छोटे छोटे गोल्स अचीव करने से खुद ब खुद एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आ जाता है और वो डोपामिन रिलीज़ हो जाता है, एक ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है. वरना आप बोलेंगे नहीं मैं आज ही जाके नेशनल खेलूँ, वहाँ आप पहुँचे ही नहीं, आप टीम में सिलेक्ट भी नहीं हुए और एकदम फेलियर हो गए तो आप रिजेक्ट मोड में आ जाएंगे, आप कोलैप्स मोड में आ जाएंगे. एंड तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, दैट इज़ रियलाइज़ योर वैल्यूज़, मेक ए वैल्यू इन्वेंट्री फॉर योर सेल्फ, whosoever you are, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप सिख हो. मेक ए वैल्यू इन्वेंट्री फॉर योर सेल्फ, कि मैं किस फैमिली से हूँ, किस घर से हूँ, किस सोसाइटी से हूँ, किस मज़हब से हूँ, और मेरे लिए ये वैल्यू इन्वेंट्री है. और अपनी लाइफ में आज की बात नहीं, देखो कई सारे आप जैसे बच्चे 2 साल के बाद स्टेट से बाहर होंगे, कंट्री से बाहर होंगे, वहाँ कौन रोकेगा? यहाँ माँ बाप रोकेगा, वहाँ कौन रोकेगा? जब आप शाम को क्लब में होंगे, पब में होंगे, जहाँ आपके दोस्त सारे ड्रिंक कर रहे होंगे लेकिन आप नहीं कर रहे हो, रोक कौन चीज़ रही है? पैसा भी है, फैसिलिटी भी है, ड्रिंक भी अवेलेबल है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपना वैल्यू सिस्टम रोकता है. सो माई मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, रियलाइज योर वैल्यूज़, मेक ए इंडिपेंडेंट वैल्यू इन्वेंट्री फॉर योर सेल्फ. और फिर लाइफ में जब आप कल को IAS ऑफिसर बन जाएंगे, आपको करप्शन करना है या नहीं करना है, कौन रोकेगा? सिस्टम नहीं रोकना चाहिए, अपना वैल्यू रोकना चाहिए. Exactly. That's it. Like the last advice will be that yes, we need dopamine. Now it's up to you. You want that cheap dopamine which gives you drugs, which you take from drugs, and the rare dopamine which you work hard on it and you get a delayed gratification after 2 or 3 years. Yes. Thank you so much for joining us today. It was a great conversation with you. Thank you. Thank you very much.